Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class, we have discussed about mathematical induction. We have already done so many examples. So today we are going to start an exercise. So last classত আমি mathematical inductionৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি এক্সাৰসাইজৰ পৰা কুৱেশ্যনখিনি সলভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াত কৈছে question number 1, prove that the following question by using mathematical induction for all n belongs to capital N. তো এক নম্বৰ যেটো প্ৰবলেম সেই এক নম্বৰ প্ৰবলেমটো মই সলভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। তো question number 1 solution is the statement to কোনটো দিছে, let the given statement be, let the given statement be p of n. So যেটো statement দিছে হেতু আমি p of n বুলি লম। So p of n such that statement to আছে 1 plus 3 plus 3 square, 1 plus 3 plus 3 square plus up to 3 to the power n. Okay, 3 to the power n minus 1. This is equal to 3 to the power n minus 1 divided by 2. So this is the given statement. So mathematical induction of কেনেকৈ proof কৰিব লাগে আমি প্ৰথম ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো। তো ফাৰ্স্ট step 1, for n equal to 1, for n equal to 1 যদি n or value কিমান হয় 1 হয়, then p of 1 such that এতিয়া p of 1 or left hand side to কিমান হ'ব 1. This is equal to 3 to the power n is 1 minus 1 divided by 2. This is equal to, this implies 1 is equal to 3 to the power 1 is 3, 3 minus 1 is 2, 2 by 2. This implies that 1 equal to 1. So left hand side and right hand side are equal. Therefore, we can write p of 1 is true. এইটো হল আমাৰ ফার্স্ট স্টেপ। Similarly, for n equal to 2 আমি যদি লও তেতিয়া n equal to 2 হলে মানে দুটা টার্ম লব লাগিব আমি ইয়াত 1 plus 3 equal to 4 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যদি ইয়াত কি হয় 2 হয় তেতিয়া হলে 3 স্কয়ার 9 minus 1 কিমান হ'ব 8 হ'ব ডিভাইড বাই 2, ক্যান্সেলিং কৰিলে কিমান 4 পাম। তেনেকৈ আমি গৈ গৈ স্টেপ নাম্বার 2 ত আমি এনেকৈ লিখিছিলো let the statement be true for n equal to k. আমি statement to এতিয়া লৈছো let the statement be true for n equal to k. যেটো statement আছে এই statement to for n equal to k এর বাবে সঁচা বুলি আমি ধৰি লৈছো। then p of k such that 1 plus 3 plus 3 square up to, so now n equal to k, so right here 3 to the power k minus 1, this is equal to 3 to the power k minus 1 divided by 2. This is equation number 1. এতিয়া আমি প্রুফ কৰিব লাগিব যে for n equal to k plus 1 ৰ বাবে কি হয় এটো left hand side আৰু right hand side equal হয় বুলি আমি প্রুফ কৰিব লাগিব। তো now step number 3, for n equal k plus 1. So for n equal k plus 1 হলে p of k plus 1 such that 1 plus 3 plus 3 square plus up to 3 to the power k minus 1 like we have already proved. Okay,
तो लास्ट टर्म तो होगा हमारा प्लस 3 to the power k is n is replaced by k plus 1 to write here k plus 1. Okay, k plus 1 minus 1. Okay, minus 1. This is equal to 3 to the power k. That means 3 to the power k plus 1 minus 1 divided by 2. Now left hand side of p of k plus 1. Here left hand side लो हम p of k plus 1 और left hand side एक ही नहीं है तो एक ही नहीं हम प्रथमते लिखी लो 1 plus 3 plus 3 square plus up to 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power into 1 cancels about 3 to the power k. So this is equal to here value to our equation 2 আছে sorry not 2 1 of that in equation 1 plus 3 square up to 3 to the power k minus 1 or value here আছে so just put the value of this is equal to value of this is 3 to the power k minus 1 divided by 2 plus 3 to the power k. Okay, so if we taking 2 is the LCM, then this is equal to 3 to the power k minus 1 plus 2 into this 2 into 3 to the power k. This is equal to 2. ইয়াত এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত 3 to the power k ইয়াত কেইটা আছে এটা আৰু ইয়াত আছে 3 to the power k কেইটা দুটা তেতিয়ালে কেইটা হ'ল 3 to the power k ইয়াত হ'ল এটা ইয়াত হ'ল এটা আৰু ইয়াত হ'ল কেইটা দুটা তেতিয়া ইয়াত হ'ল 3 to the power k তিনটা হ'ল তো 3 to the power k 3 into 3 to the power k কারণ 1 plus 2 equal to we know 3 so 3 into 3 to the power k minus 1. This can be written as ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো this is equal to 2 এটো যেটো base are same so we can write 3 to the power k plus 1 minus 1 using this formula a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. We use this formula here আমি ইয়াত এটো formula use কৰিছো a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. So this is equal to right hand side of this is equal to this, therefore this is equal to right hand side of p of k plus 1. তেতিয়াহলে কি পাই গলো আমি right hand side of k plus 1 পাই গলো. Thus p of k plus 1 is true when p of k is true. P of k plus 1 is true. P of k plus 1 হসা হব যেতিয়া p of k is true, যেতিয়া p of k হসা হব. Hence by the principle of mathematical induction p of n is hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N. অর্থাৎ যে p of n belongs to capital N, that means what small n belongs to capital N, যে যিকোনো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কাৰণে কি হ'ব এই p of n স্টেটমেন্টটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব. তো এইটোই আছিল. ওকে, now we are going to solve question number 2. Let the statement be. তো প্রথমতে স্টেটমেন্ট বি pn আমি স্টেটমেন্টটো pn বুলি ধৰো, কোনোবাই যদি sn লয় হ'ব, fn ললে হ'ব, কোনো কথা নাই, আমি pn হে লৈ আছো দে. তো p of n
such that to statement to আমি কি প্রথমতে চাই লও statement আছে 1 cube plus 2 cube plus 3 cube 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube. This is equal to n whole into n plus 1 divided by 2 whole square, where n belongs to capital N. এটু তো প্রথমতেই কই দিয়া হইছে where n belongs to capital N. তো statement হল 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube is equal to n whole into n plus 1 divided by 2 whole square. That means the sum of n cubic natural number is equal to n whole into n plus 1 divided by 2 whole square. Let's try to solve this. Okay, so step 1 for n equal to 1, for n equal to 1 we have p of 1 such that 1 cube, this is 1 cube, this is equal to right hand side as n is 1 whole into 1 plus 1 divided by 2 whole square. This is equal to 1 cube equal to 1, this is equal to 2 by 2 1, so 1 by 1 whole cube, this is equal to 1 equal to 1. So আমি পাইছো left hand side and right hand side are equal, therefore p of 1 is true. The p of 1 to be true hoise. The second step to amar ki asil step 2 ta ami likhim let the statement be true for n equal to k. আমি second step to লৈছো let the statement be true for n equal to k. That statement to n equal k babe ki hosa, therefore we can write p of k such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube, this is equal to, now n is equal to k, then we can write here k whole into k plus 1 divided by 2 whole square. So this is the step number 2. Give your equation number 1. This is equation number 1. So for step number 3, step 3. So step 3 to ki asil amar step 3 ta sile 4 n equal to k plus 1. Etia k thait ami likhim, sorry n or thait ami likhim k plus 1. So this is p of k plus 1 such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to k cube loike ami proof korisu. So up to k cube plus, sorry this is k cube because here n equal to k. So 1 cube plus 2 cube 3 cube up to k cube plus last term to amar n cube. So n is what, here n is k plus 1, so right here k plus 1 whole cube, this is equal to, तो ইয়াত আমাৰ যেটো ক্লাস টার্মটো আছে n whole into n plus 1, তো আমি ইয়াত n to k plus 1 বুলি লিখিব লাগিব, k plus 1 whole into k plus 1 plus 1, okay, k plus 1 plus 1 divided by 2 whole square, okay. Now left hand side of p of k plus 1. So p of k plus 1 our left hand side to k ase ami likhibo laibo 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k cube plus ase k plus 1 whole cube. This is the left hand side of p of k plus 1. So this is equal to, in equation 1 1 cube 2 cube 3 cube up to k cube or value ইয়াত আছে. তো আমি কি কৰিম এইখিনিৰ ভ্যালু ইয়েকৰ পৰা নি ইয়াত পুট কৰি দিম, তে পুট কৰিলে ইয়াত এইখিনিৰ ভ্যালু আছে ইকুৱেশ্যন 1 ত, ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ল k whole into k plus 1 divided by 2 whole square, okay, plus কি আছে ইয়াত বাকি থাকিল k plus 1 whole cube. Now এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত আছে
from this taking common k plus 1 whole square, then remaining is, what is remaining? Remaining is k square by 2 by 2 4 plus k plus 1. Okay, because k plus 1 is k plus 1 whole square is common, then remaining is k plus 1. This is equal to k plus 1 whole square. If we taking LCM, then LCM is 4. Here is k square plus multiplying this with this, then we can find 4k plus 4 by 1 4. Okay, so this is equal to k plus 1 whole square. This is equal to 4, and this is can be written as k square plus 2, a is k, b is 2 plus b squared. Okay, so this is equal to k plus 1 whole square into, there is 4, and this can be written as k plus 2 whole square. So this is equal to, this can be written as k plus 1 whole into, this can be written as k plus 2 can be written as k plus 1 plus 1. Okay, k plus 1 plus 1 divided by whole divided by 2 whole square. Why? How to write this? Because ইয়াত কিমান আছে 4 আছে, তো 4 কি স্কয়ার কৰিলে 4 হ'ব, আৰু k plus 2 ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো? k plus 1 plus 1 লিখিব পাৰো. তো this is equal to what? This is equal to right hand side of, this is equal to right hand side of p of k plus 1. তো এটো কি হৈছে? p of k plus 1 or to right hand side তার হইতে কি হইছে? ইকুয়াল হইছে. Thus p of k plus 1 is true when p of k is true. যে p of k plus 1 true হ'ব, কেতিয়া true হ'ব? যেতিয়া p of k কি হ'ব? true হ'ব. তেতিয়াহ'লে এই আগৰ কাহিনীটো আমি লিখি দিম যে hence by mathematical induction, hence by the principle, hence by mathematical induction, p of n is true for all natural number, for all natural numbers. যে সকলো natural numberৰ কাৰণে কি হ'ব? এই যেটো স্টেটমেন্ট আছে এখিনি সঁচা হ'ব. Now we are going to solve question number 3. So question number 3 is let the statement, process to same hoy, কেটামান হে কৰিম, কেটামান কৰি পিছত বাদ দি দিম আমি. Let the statement be, তো statement তো আমি কি লম? p of n লম. তো আগৰ নিচিনা আমি লিখিম কি p of n such that, তো statement তো আমাৰ কি আছে? 1 plus, statement আছে 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3, মানে এক এক বাঢ়ি যাব, plus up to last term তো আমাৰ দিছে 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to কিমান n লৈকে আছে. This is equal to কি দিছে? আমাৰ স্টেটমেন্ট তো দিছে 2n divided by n plus 1. তো last term হৈছে 2n divided by n plus 1. This is the our statement. Okay, তো আমি যদি এই স্টেটমেন্টক অলপ মডিফাই কৰি ল'ব লাগিব, নহলে আমি প্ৰবলেমটো সলভ কৰাত কি অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে. সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰি আছো, এই স্টেটমেন্টটো অলপ আমি আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে অলপ ইফাল কৰি আছো. তো ইয়াত আছে p of n such that, এইখিনি আমি সেম ৰাখিম 1 plus 1 by 1 plus 2 1 by 1 plus 2 plus 3 plus এইখিনি আমি সেম ৰাখিম. তেতিয়াহ'লে 1 by, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই 1 plus 2 plus 3 অৰ্থাৎ sum of n natural number up to n, sum of n natural number এইটো আমি প্রুফ কৰিছো.
কি আছিলে 1 + 2 + 3 up to n ফৰ্মুলাটো আছিলে n whole into n + 1 divided by 2 তো ইয়াত আমি কি লিখি দিম n whole into n + 1 divided by 2 যদি লিখো তেতিয়াহলে দুইটো ক'ত যাব আমি ওপৰত উঠাই দিম ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম আৰু তলত কি থাকিব n whole into n + 1 okay this is equal to 2n divided by n + 1 আমি আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে অলপ মডিফাই কৰি লৈছো ইয়াত ষ্টুডেন্টৰ হয়তো অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই এইখিনি বস্তু ইয়াতে দেখাই দিছো আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখি দিছো কাৰণ ইয়াত যেহেতু কি আছে 1 by আছে 1 by আৰু ইয়াত কি আছে sum of a natural number তো sum of a natural number টো যদি আমি ফৰ্মুলাটো লিখি দিও তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত n whole into n + 1 divided by 2 so this is equal to 1 into this is the dividend okay dividend তো যদি আমি মাল্টিপ্লিকেশন দিও তেতিয়া কি হৈ যায় এতিয়া এই ডিনোমিনেটৰটো কি হৈ যায় আমাৰ নিউমিনেটৰ হৈ যায় তো দুইটো ক'ত যাব ওপৰত যাব আৰু তলত থাকিব n whole into n + 1 জাস্ট একো কৰা নাই মই খালি এইখিনি বস্তু কি কৰিছো এটা লাইন লিখিব লাগে মই নিলিখি এইটো ডাইৰেক্ট লিখি দিছো আশা কৰো সকলোৱে বুজি পাইছে তো এতিয়া আগৰ নিচিনা স্টেপ বিলাক আমি কৰি গৈ থাকিম যে স্টেপ 1 টো আমাৰ কি আছিল তেনেকৈ আমি লিখি যাম যে স্টেপ 1 ত আমাৰ কি for n equal to 1 for n equal to যদি 1 তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া আমি লিখি দিম for n equal to 1 then we get p of 1 such that তেতিয়া হলে ইয়াত থাকিব আমাৰ 1 this is equal to ইয়াত আমাৰ কি আছে রাইট হ্যান্ড সাইড আছে 2 into 1 divided by n + 1 1 + 1 this is equal to 2 1 by 2 1 + 1 is 2 this is equal to 1 therefore we get here p of 1 is 2 অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু রাইট হ্যান্ড সাইড যেহেতু কি হৈছে ইকুয়াল হৈছে তো we can say that p of 1 is 2 তো স্টেপ নাম্বার 2 hey same আগৰ নিচিনা স্টেপ বিলাক আমি কৰিব লাগিব স্টেপ নাম্বার 2 let the statement be true for n equal to k আমি ধৰি লৈছো স্টেটমেন্টটো n equal k ৰ বাবে হসা therefore we can write here p of k such that p of k আমি ইয়াত বহাম দেই 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to 1 by sorry this is 2 by n is k whole into k plus 1 this is equal to 2k divided by k plus 1 this is equation number 1 so now step number 2 number step ইয়াতে শেষ হৈ যায় 2 number stepত একো কৰিব লগিয়া নাথাকে অকল k ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিলে হ'ল n ৰ ভ্যালুটো k পুট কৰি দিলেই হৈ যায় তো step number 3 step 3 আমাৰ কি আছিল step 3 for n equal to k plus 1 তো n ৰ ঠাইত এতিয়া আমি k plus 1 পুট কৰিম তেতিয়া হলে ইয়াত কি হ'ব p of k plus 1 such that 1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to আমি কিমান লৈকে প্ৰুফ কৰা হৈ গল অলৰেডি আমি ইমান লৈকে হসা বুলি আমি ধৰি লৈছো তো এই টাৰ্মটো আমি প্ৰথমতে লিখি লৈছো 2 by k whole into k plus 1 এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমানে এই টাৰ্মটো নিলিখি লাষ্টৰ টাৰ্মটো লিখি দিয়ে সেইকাৰণে অংকটো মিলাব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে ইয়াত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে কোনটো কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে এইখিনি লৈকে অলৰেডি কি আমাৰ প্ৰুফ হৈ গল তাৰ পিছৰ টাৰ্মটো যেটো হ'ব সেই পিছৰ টাৰ্মটোত আমি কি বহাব লাগিব n equal to k plus 1 বহাব লাগিব এতিয়া আমাৰ লাষ্ট টাৰ্মটো কি হ'ব প্লাস এইটো টাৰ্মত আমি কি বহাম n ৰ ভ্যালু k plus 1 বহাম so this is 2 divided by কি হ'ব n ৰ ঠাইত আমি লিখিব লাগিব k plus 1 into ইয়াত আছে n plus 1 তো n is k plus 1 তাৰ পিছত লিখিব লাগিব plus 1 এইটো আমি সেকেন্ড ব্ৰেকেট ইউজ কৰিম this is equal to ইয়াত আমাৰ কি আছে 2n তো 2 মানে 2 এ থাকিব আৰু n টো কি হ'ব k plus 1 হ'ব divided by হ'ব n plus 1 তো n plus 1 মানে কি হ'ব k plus 1 plus 1 এইটো k plus 1 plus 1 এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি নিশ্চয় জানো কাৰণ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি যে আগৰ নিচিনা আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইড লব লাগিব কাৰ লেফট হ্যান্ড সাইড লম p of k plus 1 or now p of left hand side of p of k plus 1 so p of k plus 1 or left hand side কি আছে আমি ইয়াত লিখিম
1 plus 1 by 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus up to কি আছিল আমাৰ 2 divided by k whole into k plus 1 plus আমাৰ last term to আছিল 2 divided by k plus 1 whole into second bracket আছিলে k plus 1 plus 1 এইটো আছে তো আমি প্ৰথমতে এইখিনি লিখি লৈছো লেফট হ্যান্ড সাইড অফ p of k plus 1 ইয়াৰ পৰা চাই আমি তাত লিখি লৈছো একো প্ৰবলেম নাই একেবাৰে সহজ তো দিস ইজ ইকুয়াল টু ইয়াৰ ভ্যালু খিনি আমাৰ হাতত আছে ইয়াৰ ভ্যালু ইয়াত আমাৰ আছে ক'ত আছে 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনত আছে তো ইয়াৰ ভ্যালু খিনি আমি খালি ইয়াত বহাই দিব লাগে একো প্ৰবলেম নাই একেবাৰে সহজ ইয়াৰ ভ্যালু খিনি আমি বহাই দিছো ইয়াৰ ভ্যালু খিনি আছে 2k ডিভাইডেড বাই কিমান k plus 1 তো লাষ্ট টাৰ্মটো আমাৰ কি আছে হেতু আমি ইয়াত পুট কৰি দিম ডিভাইডেড বাই 2 ডিভাইডেড বাই আমাৰ কি আছে k plus 1 হোল ইনটু আছে k plus 1 এটো 2 কৰি দিছো k plus 1 ওকে k plus 2 কৰি দিছো তো আমি এতিয়া যদি কমন লও ইয়াৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰিম 1 by k plus 1 কমন লব পাৰো কাৰণ ইয়াৰ তলতো k plus 1 আছে ইয়াতো কি আছে k plus 1 আছে তো আমি কমন লব পাৰিম কিমান k plus 1 if k plus 1 is common ইয়াত কি থাকিব আমাৰ 2k হে থাকিব 2k plus আৰু ইয়াত থাকি যাব 2 divided by k plus 2 থাকি যাব এটা যদি আমি ইয়াত LCM টো লৈ লও this is equal to ইয়াতে মই এটা লাইনতে কৰি দিছো যেনিবা this is equal to কি লিখিম 1 by k plus 1 so if we taking LCM তো আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া k plus 2 হৈ যাব LCM টো কি হ'ব k plus 2 তো LCM যদি k plus 2 হয় তেতিয়া k plus 2 ইয়াৰ লগত কি হৈ যাব আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া যদি মাল্টিপ্লাই কৰো এটো হ'ব 2k square plus কিমান হ'ব 2k square ইয়াৰ লগত k মাল্টিপ্লাই কৰিছো 2k square 2k লগত যদি 2 মাল্টিপ্লাই কৰো দেন we get 4k plus ইয়াত কি থাকিব 2 থাকিব this is okay so this is equal to এতিয়া আমি কি পাইছো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম 1 by k plus 1 k plus 1 whole into তাত যদি আমি তলত পাইছো কিমান k plus 2 এইটো আমি লিখি দিছো k plus 2 এইখিনি যদি অলপ মডিফাই কৰা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি পোৱা যাব ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত অলপ মডিফাই কৰিছো ইয়াৰ পৰা আমি দুই এটা কমন লম যদি দুই এটা কমন লোৱা হয় তেতিয়া হলে কি থাকিব ইয়াত থাকিব k square plus 2k plus 1 থাকিব ওকে এইখিনি হে থাকিব so this is equal to this can be written as 1 by k plus 1 whole into k plus 2 আমি এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো তেতিয়ালে দুইটো আমাৰ বাহিৰত ওলাই যাব দুইটো ইয়াত লিখি দিছো আৰু এই ইয়াত যদি আমি কি ফৰ্মুলা ইয়াত আছে এটা k square plus 2k plus 1 তেতিয়ালে ফৰ্মুলাটো সকলোৱে জানে যে ইয়াত কি ফৰ্মুলা হ'ব k plus 1 whole square k plus 1 whole square যদি ফৰ্মুলাটো হয় তেতিয়ালে ইয়াত আছে কিমান k plus 1 এটা এটা কি হ'ব কেনসেল যাব তো ইয়াত থাকিব আমাৰ 2 whole into k plus 1 divided by ইয়াত থাকিব আমাৰ k plus 1 আৰু k plus 2 can be written as k plus 2 আমি এনেকৈ লিখি দিম k plus 1 plus 1 so this is equal to কি হৈ গল আমাৰ this is equal to right hand side of p of k plus 1 so right hand side of কি পাই গলো আমি p of k plus 1 পাই গলো thus p of k plus 1 is true অর্থাৎ p of k plus 1 true হবো কেতিয়া true হবো when p of k is true hence by principles of mathematical induction p of n মানে given statement to বুঝাইছে hence by principle of mathematical induction p of n is true for all natural number যে কি হ'ব যিকোনো ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ কাৰণে p of n অৰ্থাৎ given statement to কি হ'ব ট্ৰু হ'ব তো থ্যাংক ইউ আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰিছো